4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 누가복음 6장 35절. Luke chapter 6 verse 35. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 누가복음 6장 35절. 그러나 너희는 너희 원수들을 사랑하고 그들에게 잘해주며 아무것도 기대하지 말고 빌려주어라. 그러면 너희 상이 클 것이며 너희가 지극히 높으신 분의 아들들이 될 것이다. 그분은 은혜를 모르는 자들과 악한 자들에게도 인자하시기 때문이다. 오직 너희는 너희 원수들을 사랑하고 선을 행하며 아무것도 바라지 말고 빌려주라. 그리하면 너희 보상이 클 것이요 또 너희가 가장 높으신 이의 아이들이 되리니 그분께서는 감사하지 아니하는 자와 악한 자에게 친절하시니라. 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 빌리라. 그리하면 너희 상이 클 것이요 또 지극히 높으신 이의 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자로우시니라. 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 빌리라. 그리하면 너희 상이 클 것이요 또 지극히 높으신 이의 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자로우시니라. 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 꾸어주라. 그리하면 너희 상이 클 것이요 또 지극히 높으신 이의 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자하시니라. Luke chapter 6 verse 35. But love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again, and your reward shall be great, and ye shall be the children of the highest, for he is kind unto the unthankful and, to, the evil. But love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for he is kind to the ungrateful and the evil. But love your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing in return, and your reward shall be great, and ye shall be sons of the highest, for he is good to the unthankful and wicked. But love your enemies, and do them good, and lend, never despairing, and your reward shall be great, and ye shall be sons of the Most High, for he is kind toward the unthankful and evil. 路加福音6:35。你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人，不指望偿还，你们的赏赐就必大了。你们也必做至高者的儿子，因为他恩待那忘恩的和作恶的。你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人，不指望偿还。你们的赏赐就必大了，你们也必做至高者的儿子，因为他恩待那忘恩的和作恶的。你们倒要爱你们的仇敌，也要善待他们，并要借给人，不指望偿还。你们的赏赐就必大了，你们也必做至高者的儿女，因为他恩待那忘恩的和作恶的。你们倒要爱你们的仇敌，也要善待他们，并要借给人，不指望偿还。你们的赏赐就必大了，你们也必做至高者的儿女，因为他恩待那忘恩的和作恶的。但是你们当爱你们的仇人，善待他们，借出，不要再有所希望。如此，你们的赏报必定丰厚，且要成为至高者的子女，因为他对待忘恩的和恶人是仁慈的。Lukas 6:35. Vielmehr liebet eure Feinde, tut wohl und leihet, dass ihr nichts dafür hoffet, so wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein,
denn er ist gütig über die Undankbaren und Bösen. ルカ6時35分。ただ、自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすれば、あなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は、意図高き方の子供になれます。なぜなら、意図高き方は、恩知らずの悪人にも、憐れみ深いからです。しかし、あなた方は、敵を愛し、人に良くしてやり、また、何も当てにしないで貸してやれ。そうすれば受ける報いは大きく、あなた方配と高き者のことなるであろう。意図高き者は、恩を知らぬ者にも、悪人にも、情け深いからである。Λουκάς 6 και 35. Πλην άγαπατε τους έχθρους ήμων και αγαθοποιείτε και δάνειζετε μη δεν απελπιζοντές και έστε ο μίσθος ήμων πόλης και έσεσθε ή του ύψιστου ότι αυτός Χριστός έστιν επί τους άχαριστους και πόνηρους. Luke 6 e 35. Verum tamen diligite inimicos vestros et benefacite et mutuum date nihil desperantes et erit mersis vestra multa et eritis filii altissimi quia ipse benignus est super ingratos et malos. לוקס ונקודותיים 35. אבל העבו את אוהביכם והיטיבו והלבו, ואל תצפו לתשלום ויהי שכרכם רב והייתם בני עליון, כי טוב הוא גם לכפויי טובה ולרעים. אבל אהבו את איביכם והיטיבו, והלבו מבלי תוחלת וישכרכם רב, והייתם בני עליון, כי טוב הוא גם לשכי טובה ולרעים. Луки 6 часов 35 минут. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо он благ и к неблагодарным и злым. Lucas 6 y 35 de la mañana. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Luc 6h35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Mais aimez vos ennemis, et faites du bien, et prêtez sans en rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut. Car il est bon envers les ingrats et les méchants. Lucas Kapitulo 6 versikulo 35. Datapuat ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti, at magpahiram kayo, na kailanman ay huwag mawawalan ng pag-asa, at malaki ang sa inyo'y magiging ganti, at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya ay magandang loob sa mga walang turing at sa masasama. Sa halip, ibigin niyo ang inyong mga kaaway at gawan niyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin niyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. ลูกา 6:35 นาที แต่จงรักศัตรูของท่านทั้งหลายและทำการดีต่อเขาจงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้คืนอีกบำเหน็จของท่านทั้งหลายจึงจะมีบริบูรณ์และท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของผู้สูงสุดเพราะว่าพระองค์ยังทรงโปรดแก่คนอกตัญญูและคนชั่ว Luukas 6:35. Ei rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää ja lainatkaa, vaikka ette uskoisikaan saavanne takaisin. Silloin teidän palkkanne on suuri ja te olette korkeimman lapsia, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin, niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Lucas 5:6. Maar hebt uw vijanden lief, en doet goed, en leent, zonder iets weder te hopen, en uw loon zal groot zijn, en gij zult kinderen des Allerhoogsten zijn, want hij is goedertieren over de ondankbare en boze. Lukas 6:35. Men elsker eders fjender og gør vel, og låner uden at vente noget derfor, så skal eders løn være stor, og I skulle være den højestes børn. Han er god imod de utaknemmelige og onde.
Lukas pukul 6.35. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Lucas 6:35 da manhã. Amai, porém a vossos inimigos, fazei bem e emprestai, nunca desanimado, e grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo. Porque ele é benigno até para com os integrantes e maus. Luka 6:35. Ama siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın, hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin. Alacağınız ödül büyük olacak, yüceler yücesinin oğulları olacaksınız. Çünkü o, nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir. Luca 6:35. Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn, mà đừng ngã lòng. Vậy, phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ làm con của đấng rất cao, vì Ngài lấy nhơn từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ. Luko 6:35 minučių. Bet mylėkite savo priešus, darykite gerai ir skolinkite, nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų atlygis bus didelis ir jūs būsite aukščiausiojo vaikai, nes jis maloningas ir nedėkingiesiems ir piktiesiems. Luca 6:35. Por ju t'i doni armisë tuaj, bëni të mirë dhe jepni hua pa pasur shpresë për asgjë, dhe shpërblimi juaj do të jetë i madh dhe ju do të jeni bijtë shumë të lartit, sepse ai është mirëdashës me mosmirënjohësit dhe të mbrapshtët. Lukács 6:35. Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván, és a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos Istennek fiai lesztek, mert ó jól tévo a háládatlanokkal és gonoszokkal. Luka 6:35. वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, और भलाई करो, और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परमप्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है. Lukas 35:6. Nei, elskið óvinni yðar, og gjörið gott og lánið án þess að vænta nokkurs í staðinn, og laun yðar munu verða mikil, og þér verða börn hins hæsta, því að hann er góður við vanþakkláta og vonda. لغة 6:35. بلکه دشمنان خود را محبت نمایید و احسان کنید و بدون امید عوض قرض دهید، زیرا که اجر شما عظیم خواهد بود و پسران حضرت علی خواهید بود، چون که او با ناسپاسان و بدکاران مهربان است. Luca 6:35. သင်တို့မူကားရန်သူတို့ကိုချစ်ကြသလောကျေးဇူးပြုကြလော့တစုံတစ်ခုကိုရမည်ဟုမျှော်လင့်ခြင်းမရှိဘဲချေးငှားကြလော့ထို့သောပြုလျင်သင်တို့အကျိုးကြီးလိမ့်မည်အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏သားဖြစ်ကြလိမ့်မည်